principal pública de esta maravillosa ciudad capital de España. A ver, ¿por qué estamos en una universidad castellana? Ahora empezamos y hablamos en castellano, por lo menos en la primera parte de mi ponencia, de mi clase magistral, pero bien, pueden hacer las cuestiones que entiendan en portugués, inglés, alemán, francés, como hicieron la última vez que estuvimos aquí en Cannes. A ver, porque estamos en un espacio internacional, la lengua oficial también de la Unión Europea también es lo inglés. Entonces, en la primera parte voy aquí a impartir mi ponencia, mi reflexión que os traigo hoy aquí en dos idiomas, en dos momentos. Y entonces, la primera parte de mi reflexión se va a llamar Human Genetics and Biomedical Evolution, Reproductive Biomedicine and European Public Policies, Surrogacy, the Impact of Legislation on Medicine. A ver, espero que ya todos ahí me estén viendo internacionalmente aquí por nuestra cámara de la Universidad Rey Juan Carlos. Y bien, ya descubrimos aquí el oro científico que traemos aquí por la mañana de trabajos aquí, que la maternidad subrogada o maternidad de sustitución, como se llama aquí en España. Y esta es la que se origina por gestación de un ser humano en el útero de una mujer en nombre y por comisión o encargo de otra, a quien se le entregará el recién nacido como madre propia que viera a ser. Sobre esta problemática, en 2014, verá Lucia Raposo, en su fenomenal tesis de doctorado, El derecho a la inmortalidad, el ejercicio de derechos reproductivos mediante técnicas de reproducción asistida y el estatuto del embrión in vitro, nos dice, y que cito aquí, traducción mía, si me permite la de esta compañera, ahora profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Nueva de Lisboa. Otra cuestión que se coloca relativamente al contenido del derecho a la reproducción es saber si es exigible que el sujeto que lo reivindica utilice su propio material genético o que implica colocar el acento tónico en cualquier vínculo biológico, ainda que, por ventura, venga posteriormente a prescindir de la crianza e entregarla a terceras personas, como es el caso de la maternidad de sustitución que hablamos nosotros. ¿Podrán estas mujeres actuar en este papel invocando sus propios derechos reproductivos? O sea, ¿se basta que sea o que esté envolvido el material genético de su respectivo o compañero, asociado aquí el derecho reproductivo a la protección de la unidad familiar? Nos recuerda particularmente el caso del elemento femenino del casal contrayente en un contrato de maternidad de sustitución gestacional higiénica en que el esperma pertenece al elemento masculino, o si, por el contrario, si nada de esto es exigible, bastando que el sujeto pretenda traer al mundo una crianza para educarla y criar como hijo propio se fuera, que apenas fa revelar lo aspecto social, efectivo y legal de la filiación. Por consiguiente, y para que ella pueda establecer lazos jurídicos, como en el caso de los contrayentes en un contrato con cualquier material biológico, mismo los autores que se revelan bastante pródigos no momento de trazar contornos en los derechos reproductivos, parecen exigir un tipo de conexión genética. En el mismo sentido que verá Raposo, entendemos que aquí hablamos de derecho de tener hijos y no a la obligación de tenerlos. Distinto de las teorías italianas del periodo de la Segunda Guerra Mundial con Mussolini, que imponía tributos a los que no querían tener hijos, argumentando que el crecimiento poblacional enriquecía a la patria
y era el deber imperativo nacional de todo el ciudadano italiano. Como la profesora de Coimbra, destacada en Macao, tampoco nos solidarizamos con la doctrina oficial que considera que la procreación es lo único deber conjugal elevado a ser lo motivo principal y primero como se único del matrimonio católico. Para el antropólogo Bernhard Kramps, propio significa principalmente reacción biológica de algún tipo. Así, defiende que en la misma cultura de autoconocimiento es fundamental para el desarrollo de la personalidad, en la cual se incluye el conocimiento sobre las orígenes genéticas y sobre la paternidad biológica. Esta intención compróbase con la representación de diagramas y árboles genealógicas y por la idea de continuación de la descendencia familiar. Según Bernhard Kramps, la relación básica es una relación biológica. Las otras no son nada más do que una metáfora entre ellas, los padrinos, los hijos adoptados, los padrastros. Al final, dadas las posibilidades de daciones de gametas en las técnicas de reproducción asistida, se incluyen ahora, actualmente, nuevas ficciones y nuevos significados para el término propio. Así, la cultura tiene su propia naturaleza. El proceso reproductivo replica en los microcosmos del individuo esta cosmología odierna de la naturaleza, donde para Bernhard Kramps los padres tienen sus propios hijos y estos se parecen con sus padres. Y durante el proceso de la infancia desarrollan algunos aspectos de su naturaleza que los tornan diferentes, distintos e individuales. Por eso es fundamental la interacción, o mejor, la relación que se establece entre padres y hijos, la relación del cotidiano, de que hablan nuestros estudiosos, una relación no solo basada en la naturaleza, pero también en la crianza. Sobre surrogacy, Luis González Morán llama la atención sobre la pluralidad terminológica utilizada para denominar esta figura. Maternidad subrogada, maternidad por sustitución, gestación subrogada, gestación de sustitución, madre de alquiler, madre portadora, llegando mismo a hablarse de alquiler de úteros, normalmente en los periódicos ibéricos, terminología que yo rechazo mucho y pienso ser indigna de los derechos reproductivos de la mujer y atentatoria de los derechos humanos. Reproductive Biotechnology and Human Rights. Brief European Vision, Public Policy and Subrogated Maternity in Europe. En Inglaterra, en la Acta de Acuerdos de Disposiciones de Subrogación de 1985, no se prohíbe la maternidad de sustitución, véase, en 85 de los siglos XX. Ya estamos en los siglos XXI, en los años 23. Aunque se condena la negociación de tales acuerdos con fines lucrativos. La ley inglesa Human Fertilization and Embryology Bill, de 1 de noviembre de 1970, llamada Meaning of Mother, así lo determina. En Alemania, traducción nuestra, la ley alemana de 13 de diciembre de 1990 indica en lo parágrafo 1 o apartado 1, utilización abusiva de las técnicas de reproducción será sancionada con una pena privativa de libertad hasta los 3 años o de multa quien proceda a transferir para una mujer un embrión con la indicación de maternidad subrogada. La ley alemana de protección del embrión número 745 de 1990 de 13 de diciembre así lo determina y en Alemania quedan sin sanción los comitentes, la gestante, atribuyéndose específicamente las sanciones en exclusiva a los profesionales médicos y o clínicos que performen estas técnicas. En Francia,
Todos estivemos ahora en Cannes, en Marsella, en nuestro congreso internacional, numa prestación muy interesante que Iberegur teve la oportunidad de me invitar y que agradezco aquí desde ya. La ley francesa 94653 prevé sanciones penales para quien haga la mediación entre la persona y la pareja que quiera tener el hijo y una mujer que autorice tener el embarazo del hijo a petición para devolverlo al final. En Grecia, curiosamente, la ley griega 3089 de 2002, ya del siglo XX, y uno, en este caso, de 20 de diciembre sobre PMA, extrañamente, en nuestro ver, autoriza la maternidad de subrogación, pero la somete a garantías muy estrictas y muy altas. Comprobada esterilidad de la mujer comitente, pruebas de la buena salud también comprobada de la mujer gestante, autorización judicial, un acuerdo escrito entre todas las partes en que cabe hasta el consentimiento escrito del marido de la mujer gestante en lo caso de esta ser casada. Hasta entonces, la maternidad estaba exclusivamente asociada y determinada por el fenómeno del parto, siendo la adopción la única excepción jurídica a esta realidad. En Portugal, la propuesta de ley portuguesa sobre técnicas de procreación médicamente asistida, la ley 135.7 de 1 de agosto de 1997, prohíbe la maternidad de sustitución y determina la nulidad del negocio jurídico, sea gratuito o oneroso, más determina que su promoción por cualquier medio sea considerada crimen. En el artículo 1796, número 1 del Código Civil portugués, se establece que, traducción mía también, relativamente a la madre, la filiación resulta del hecho del nacimiento. Así, la madre es la mujer que tiene la criatura, la crianza. Esta es la mujer que tiene el parto y la maternidad, así se define en los términos legales por la legislación portuguesa y para ese efecto también para la española. En el mismo sentido que la investigadora de Coimbra, Sandra Márquez Magalhães, en sus palabras propias, la complejidad de este tema genera tamaño desconforto que la tendencia es de no permitir, no admitir la gestación de sustitución en ninguna hipótesis. En su opinión y en nuestra es el caso del ordenamiento jurídico portugués, donde la ley portuguesa de PMA, la ley 32/2006, en su artículo 8 determinaba y reputaba como nulos los negocios jurídicos gratuitos y onerosos que tengan por base o que tenían por base la maternidad de sustitución, teniéndose la madre gestacional para todos los efectos como la madre de la crianza que vaya o que venga a nacer. El artículo 1888 del Código Civil portugués, con la epígrafe irrenunciabilidad, postula, también traducción mía, los padres no pueden renunciar a las responsabilidades parentales ni a cualquier de sus derechos a él especialmente conferidos sin prejuicio de lo que en este Código Civil portugués se disponga acerca de la adopción. Sobre la materia, la ley portuguesa de procreación médicamente asistida, ley 32/2006, postulaba en su artículo antiguo, artículo 8, maternidad de sustitución, que serán nulos los negocios jurídicos gratuitos o onerosos de maternidad de sustitución y entiéndese por maternidad por sustitución cualquier situación en que la mujer se disponga a soportar una gravidez por cuenta de otro y a entregar la crianza após el parto, renunciando a los poderes y deberes propios de la maternidad. La mujer que soporta esta gravidez de sustitución de otro es habida para todos los efectos legales como la madre de la crianza que venga a nacer. También, y en mi opinión, y la misma que la maestra de las ciencias jurídicas y civilistas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, Stella Marcos de Almeida Neves Barbas, lo instrumento técnico con más fuerza es la aplicación analógica del artículo 1982
apartado 3 del Código Civil portugués, donde puede concluirse, traducción nuestra, que es evidente que lo cuadro normativo portugués lo asentimiento o permisión anticipado es nulo, no habiendo lugar a la renuncia anticipada del estado jurídico de madre. Pero más tarde, el ordenamiento portugués relativamente a nuestra problemática de la gestación de sustitución, en lo marco jurídico de la ley 25 de 2006, ya muy cercana a nosotros, el 22 de agosto de 2016, apártase mucho de la visión original que hablamos anteriormente de la ley portuguesa de PMA, determinando ahora sí en lo nuevo apartado 8 que la gestación de sustitución solo será o solo es posible a título excepcional y con naturaleza gratuita en los casos de ausencia de útero, de lesión o enfermedad de ese órgano que impidan de forma absoluta y definitiva el embarazo de la mujer o en situaciones clínicas que lo justifiquen. Y, apartado 3, la gestación de sustitución puede ser autorizada a través de una técnica de procreación médicamente asistida o recurso a gametas de por lo menos uno de los respectivos beneficiarios, no pudiendo la gestante de sustitución en caso alguno ser la donante de cualquier ovócito usado en lo concreto procedimiento de que participante. Esta tercera alteración a la Ley 32/2006 de 26 de junio también determina esta realización de contratos de gestación de sustitución careciendo de autorización previa del Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida de Portugal, entidad supervisionadora de todo el proceso, siendo que tiene siempre que haber la audición de la Orden de los Médicos, del Ilustre Colegio de los Médicos, siendo concedida en ocasiones especiales esta autorización. Más determina en la nueva ley sobre gestación de sustitución que está prohibido cualquier tipo de pagamento o cantidad a la gestante por parte de los beneficiarios, excepto los valores correspondientes a las expensas decurrientes del acompañamiento médico prestado, incluyendo los transportes, y que, apartado 7 y 8 de la nueva ley 32/2006, la crianza que nacer a través del recurso a esta técnica de gestación de sustitución etida como hija de los respectivos beneficiarios. Aquí en España, donde estamos, de forma completamente distinta, el ordenamiento jurídico español consagra la primera ley de PMA española, la ley 35 de 1988, de 22 de noviembre, en su artículo 10, y que se repite o replica en la nueva ley española, la ley 14/2006 de 26 de mayo, mientras sea considerado una de las regulaciones de PMA más liberal, replica aquí en el artículo 10 la prohibición absoluta de la práctica de la maternidad de sustitución y en paralelo al modelo portugués inicial reputa también como nulos, como lo hacía la portuguesa inicialmente, los contratos que la establecen. En el artículo 10 de las leyes españolas 35 de 88 y 14 de 2006 se determina que será nulo el contrato, de ese artículo 10, gestación por sustitución, será nulo el contrato del pleno derecho por el que se convenga la gestación. En la ley española actual de PMA, y es el mismo sentido la ley portuguesa de procreación médicamente asistida, que postulaba anteriormente, inicialmente, que eran nulos los contratos jurídicos gratuitos o onerosos de maternidad de sustitución, dando clara indicación de concordancia con su congénere española en un dado momento, reportando a su versión originaria la nulidad de los contratos de maternidad de sustitución hasta la entrada en vigor en septiembre de 2016 de esta nueva ley 25/2016 de 26 de agosto que regula en Portugal el acceso de la gestación por sustitución, procediendo a la tercera alteración a la ley originaria de PMA en Portugal. Decir que en su versión original, la norma portuguesa de 2006 se encontró vigente en la última década, y un poco más, casi 12 años,
del ordenamiento portugués, manifestándose contra la posibilidad de la legislación de sustitución en Portugal. Y que ahora, con la nueva revisión de 2016, ven a determinar la posibilidad de la legislación de sustitución con que se constata, como se constata por el análisis de su nuevo artículo 8 que aquí ya revisamos. Situación que contrasta con el panorama jurídico ibérico de que hablamos aquí en este curso intensivo de derechos fundamentales, donde del lado español no se permite este instituto de la gestación de maternidad subrogada, empezando ya a hablarse de aquello que llamaré yo turismo reproductivo ibérico, España, Portugal, una vez que el contrato de gestación de sustitución en España es nulo. En términos legales, como comprobamos por el análisis de este marco jurídico actualmente en vigor en España, conduciendo a que múltiples parejas españolas crucen la frontera buscando una solución más viable y efectiva en la defensa y protección de sus derechos humanos de carácter reproductivo, buscando una solución que no está liberada en el ordenamiento jurídico español y buscando la felicidad familiar. Segundo la estimada profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad John Castellón de La Plana, en España, la querida amiga doctora Silvia Vilar González, que aquí mando un abrazo especial porque quedó con la plaza de contratada doctor en esta su universidad en este mes que pasó. Enhorabuena, Silvia, esperamos tus escritos ahora sobre otras materias de derechos humanos de carácter reproductivo y derechos de las mujeres en especial. Gestación por sustitución en España, en sus palabras, es uno de los principales dilemas que suscita la aplicación de las técnicas de reproducción asistida bajo el punto de vista jurídico, radica en la determinación de la filiación de los nacidos a partir de estas mismas técnicas. Así como ella, entendemos que independientemente de que nos posicionamos, que era a favor, que era en contra la gestación subrogada, no podemos negarla de ninguna manera y no podemos negar que se trata de una realidad. Y prohibir o mirar hacia el lado en ningún caso supone la mejor opción. De hecho, la mera nulidad de pleno derecho con que se sanciona este tipo de acuerdos en España no disuade de su práctica ni logra evitar que los españoles lleven a cabo su deseo más allá de nuevas fronteras y nuestro análisis, en el caso en Portugal. Es más, pese a no existir estadísticas oficiales en esta materia, según estimaciones efectuadas por agencias especializadas, se puede hablar actualmente de cifras similares en cuanto al número de nacidos a través de esta técnica en países extranjeros y traídos a España, y el número de aquellos que proceden a la adopción civil, y que va aumentando año tras año, por lo que es indubitable que la gestación por sustitución es un fenómeno de alcance global y una práctica existente y mucho más frecuente do que es generalmente conocido. Y así concluimos aquí la primera parte de nuestra presentación, concluyendo que tanto en nuestra revisión ibérica del pasado único como en el entorno europeo se nos apunta que en las materias de la bioética reproductiva el debate público, cívico, ético e informado sobre técnicas de reproducción médicamente asistida y políticas públicas de salud y maternidad que no fue desarrollado en lo pasado, tomará lugar central o céntrico en el futuro, como vinimos desde ya largo tiempo a sugerir. Siendo cierto que la ley portuguesa ya tuvo 4 alteraciones y sin duda se aguardan más en el futuro, fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional portugués, el acuerdo 225 de 2018, último pre-COVID, 7 de marzo, de que hablé así rápidamente y que podemos revisitar en una próxima conferencia,
y por su parte la ley española sigue hasta entonces sin cualquier cambio significativo en esta materia. Y las dos tendrán, por cierto, una influencia importante en el análisis del futuro de las políticas públicas de maternidad y salud reproductiva en Europa, en los mecanismos constitucionales destinados a su protección. Bem, e agora sim, fazendo a nossa revisão ibérica e na minha duplicidade científica e pessoal como professor e investigador da área dos direitos humanos no entorno ibérico, agora falar não na língua de Cervantes, mas na língua de Camões, ou se me permite o distinto auditório, de Vinícius de Moraes. Para vos falar brevemente, para dar a palavra depois à brilhante professora Rosário, que me vai seguir e que falará de temas diferentes destes, mas de uma perspectiva não tão distante assim e perfeitamente europeizante e presumo que em português. Desafios dos direitos humanos no campo da bioética. Foi este o desafio que a Universidade de Rei João Carlos me fez, que o Iberojur e o Fábio Veiga, aqui presente, a quem eu agradeço penhoradamente este convite para mais uma vez poder internacionalizar a minha docência e partilhar conhecimentos e investigações que tenho vindo a fazer ao longo destes últimos 20 anos nas matérias de bioética, reprodução assistida e direitos humanos, e que muito me honra poder colaborar, pelo menos no interesse científico destas matérias e dos marcos jurídicos que as acompanham, para pontualmente os futuros mestrandos, doutorandos, doutorados e outros professores e investigadores de carreira possam avaliar os meus escritos e deles se basearem para fortalecerem as suas investigações e levarem à asta pública a sua produção científica. Neste caso, e agora no meu melhor português, a minha língua natural, como natural de Coimbra, e neste caso da Universidade de Coimbra e da Universidade de Rei João Carlos, para o mundo digital e para vocês aqui na sala, os avanços da medicina e da ciência médica no campo da genética e da biomedicina repercutem os avanços da reprodução humana assistida. Por sua vez, os progressos da ciência médica no campo da genética, demonstrados na área na segunda metade do século XX, colocam novos problemas ao direito atual e aos mecanismos de defesa dos direitos fundamentais, razão porque nasceu este projeto de investigação comparada que hoje aqui vos trago no âmbito, diria, honrando a minha colega de painel, a distinta amiga, este módulo internacional sobre o novíssimo direito comparado, no qual onde eu já tive a oportunidade de parceirar e, através de Portugal, partilhar alguns conhecimentos da área que investigo, no qual me foi dada a oportunidade de lecionar e ainda a grande honra de poder integrar o primeiro curso internacional sobre direito comparado na sequência da intervenção de grandes colegas e especialistas nas várias áreas do direito ao longo do curso e ao longo das 3 edições do mesmo que já foram realizadas e em off falávamos aqui com o colega professor Álvaro Arzina, também aqui diretor do nosso congresso e nosso receptor, juntamente com o Gabriel Martínez aqui nesta nossa faculdade Rei João Carlos em Madrid, de que haverá a possibilidade de talvez em março podermos trazer aqui o curso internacionalmente para uma 4ª edição com o apoio e o beneplácito da professora Rosário, incansável defensora da ciência aberta internacionalmente a um nível mundial, mas logo numa primeira fase a nível europeu e internacional. Deixando o seu cunho e experiência neste oportuno projeto internacional, com a chancela e a qualidade da Universidade Lusófona e do Iberojur, às quais ambos já são instituições de grande dinâmica e excelência académica, com quem tenho vindo a colaborar regularmente em importantes eventos científicos, destacando inequivocamente o labor incansável dos ilustres coordenadores aqui presentes, a professora Rosário, e sem nunca esquecer o trabalho pioneiro, fantástico e sempre na primeira linha da investigação científica de excelência do meu querido professor e amigo Fábio da Silva Veiga.
Nessa circunstância, dizer que é com muito orgulho que me integro nos distintos colegas que já passaram internacionalmente por estes cursos, vindos de França, de Portugal, da Itália, da Polónia, da Espanha e do Brasil, e a todos aqui, eles agradeço publicamente a minha presença também neste curso com muita honra e satisfação. Na realidade, esta mini-aula, esta mini-reflexão, pretende humildemente fazer-vos refletir sobre as evidências com que me deparei no decorrer da minha carreira de investigação em Espanha e em Portugal, onde tenho vindo a analisar desde 2006, 2005, 2006, o percurso das leis de reprodução medicamente assistida em contexto ibérico, concluindo, como afirmei anteriormente, que muitas são as dificuldades que a biomedicina reprodutiva coloca à bioética emergente e à proteção dos direitos humanos na atualidade. As leis espanhola e portuguesa de reprodução medicamente assistida, de que falei anteriormente, ainda que em castelhano, não são completamente diferentes. Situam-se entre as posições liberais norte-americanas e as posições mais restritivas italo-alemãs. O presente estudo tem por objeto analisar as duas leis de 2006, a saber, e passo a citar, a 14 de 2006 e a 32 de 2006, respectivamente espanhola e portuguesa, dentro de uma perspectiva comparada das soluções encontradas neste entorno ibérico. Ao longo desta aula, através da leitura crítica comparada dos artigos que melhor centralizam a nossa problemática nas duas leis de 2006, pretendemos aqui com este curso também e com esta minha integração no mesmo, colocar a nu diferenças entre o texto da lei espanhola em vigor, 14 de 2006, de 26 de maio, e da sua congénere portuguesa, a lei 32 de 2006, de 26 de julho, que entretanto já sofreu várias alterações até à atualidade, conforme referi, e que tem como o seu espírito estrutural, no que toca à abordagem à lei espanhola, a indicação de que ela segue atual numa perspectiva de direito comparado com a lei portuguesa, que atualmente já teve pelo menos 4 alterações, concluindo estas duas leis, neste caso eu, que estas duas leis não têm uma estrutura igual, nem tampouco, na nossa opinião, têm uma organização assim tão diferente como o processo de formação nos pudesse sugerir. E, para perceber melhor esta análise, vamos matizando o nosso entorno ibérico com algumas notas do contexto europeu nesta matéria, aliás, como já fiz em espanhol. A engenharia genética, como é chamada, iniciou a sua carreira na investigação nos anos 60. Muitos dos nossos presentes aqui neste auditório ainda não tinham nascido, eu próprio também ainda não o tinha feito. Aliás, até talvez ainda ninguém tivesse nascido mesmo aqui na nossa sala online, nem na nossa sala aqui presencialmente, objetivamente, dada a juventude de todos os professores aqui presentes, inclusive a professora Rosário, que foi a que nasceu primeiro, pelo menos neste auditório, como é permitido aqui observar. Não sei se estou correto, mas presumo que sim. 69. Portanto... Sou mesmo a mais antiga. É isso mesmo, não, é que nasceu primeiro, portanto é a pioneira, neste caso não a mais antiga. Não é a mais antiga, exatamente. Não tem idade. É isso mesmo, é isso, é muito verdade, professora, e é uma verdade que sim. Entre as técnicas mais importantes desta investigação, estão a inseminação artificial de ovócitos no corpo da mulher, a fecundação in vitro e a transferência dos embriões para o útero da mulher, a fecundação in vitro e a transferência de embriões para o útero da mãe, a congelação de gametas masculinos e femininos, a criopreservação de embriões criados in vitro e não transferidos para o útero materno, com a possibilidade de prever doenças genéticas pré-natais, como o exemplo das técnicas de amniocentese, meio diagnóstico genético prévio ao implante do embrião. A todos os avanços de que falamos, junta-se a investigação do genoma humano, a atualíssima problemática da clonagem de seres humanos e a investigação em células estaminais ou células-tronco de seres humanos e as investigações ligadas com as análises éticas introduzidas pelos estudos realizados em células desta natureza recolhidas em embriões humanos. A divulgação da possibilidade remota ou não da clonagem de seres humanos ou a utilização de técnicas de clonagem com fins de reprodução humana assistida chamou a atenção da comunidade internacional, que através dos organismos internacionais como são o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo,
onde se aprovaram, estes organismos aprovaram rapidamente legislação e emitiram pronunciamentos criticando e ou proibindo incondicionalmente a clonagem humana como técnica reprodutiva, mas deixando protegidas variantes com o único efeito de investigação e produção industrial, ambas alheias à criação de clones humanos copiados. Em setembro de 2012, depois da defesa da minha tese de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, no âmbito do programa de doutorado Passado, Presente e Futuro dos Direitos Humanos, com o título Ensaio sobre la problemática de los embriones sobrantes en la reproducción medicamente assistida, muitos foram os temas importantes que se me apresentaram para a análise mais profunda da PMA em contexto ibérico. Por razões de tempo, não cabe aqui analisarmos profundamente o referido trabalho de investigação, mas para este introito parece-me lógico anunciar ou assinalar a continuação da minha investigação a um nível de tese doutoral, seguindo com o estudo destes temas que ficaram pendentes e cujo estudo tem interesse científico para a compreensão da temática desenvolvida pelas duas leis de reprodução medicamente assistida que estudei, com implicações que indicámos no início e que foram trazidas pelos novos desafios colocados à bioética na defesa dos direitos humanos e da biotecnologia. Assim, na tese realizei um estudo comparado do tratamento dos temas que considerei centrais e mais importantes atualmente nas leis de PMA em Portugal e Espanha e efetuei uma análise à luz da comparação ibérica dos ordenamentos jurídicos espanhol e português, mais propriamente através da crítica do cruzamento dos dois textos atuais das leis portuguesas e espanhola que regulam estas matérias nos dois países. Atento à necessidade de legislar bem sobre estas matérias tão sensíveis, na minha tese, verifiquei se as duas leis portuguesa e espanhola se assemelham ou se, por outro lado, se distanciam na resposta que dão aos polémicos temas conectados com a problemática da reprodução medicamente assistida ante a proteção dos direitos humanos. A nossa problemática central foi a de saber a que ponto os dois ordenamentos ibéricos se afastam ou se aproximam nas questões de maior importância relativamente às respostas das suas leis nacionais aportadas para esta problemática em particular e para a reprodução medicamente assistida em geral e de forma simples saber se os dois são de facto ordenamentos ou leis distintos e diferentes nestas matérias. Partimos da hipótese de que as leis espanhola e portuguesa de reprodução medicamente assistida não são completamente diferentes, como já falei em espanhol, encontrando-se entre as posições italo-germânicas, mais tradicionais e restritivas, e as posições norte-americanas e inglesas, mais liberais e liberalizantes. O presente trabalho de investigação teve por objeto descobrir as duas leis ibéricas em questão, comparando-as naquilo a que chamei os temas fortes da reprodução medicamente assistida em contexto ibérico, buscando uma análise comparativo da lei espanhola 14 de 2006 e da lei portuguesa de 32 de 2006. Mais que descobrir e comparar o contexto e abordagens das duas leis nas problemáticas-chave que elegemos, ou que escolhi, foi determinar as temáticas em que há contacto e contorno para estes temas fortes. E que, neste caso aqui indico em termos enumerativos, para quem tiver interesse em prosseguir a investigação sobre estas matérias. Elas próprias, em cada tema, no meu humilde entender, capazes de reproduzir tese de mestrado e de doutoramento de per si. 1. Quem tem acesso às técnicas de reprodução medicamente assistida. 2. Fecundação pós-mortem. Posso-vos dar nota internacionalmente, sem quebrar o sigilo profissional, de que tenho na minha secretária de advogado internacional uma situação de fecundação pós-mortem transnacional que eventualmente me foi pedida um informe, um reporte jurídico para a possibilidade de integrar essa realidade no ordenamento português na atualidade, uma vez que os ordenamentos europeus não suportam essa possibilidade técnica e, neste caso, para além de ser possível medicamente, a legislação portuguesa, com o parecer favorável do Conselho Nacional de PMA, poderá eventualmente ser possível em Portugal. Neste caso, a maternidade de substituição, a temática que falava a Silvia Vilar, que citei anteriormente, a determinação da filiação nas técnicas de reprodução medicamente assistida, para embriões e embriões sedentários,
tudo matérias que fazem parte também da minha docência no primeiro mestrado de Portugal em Embriologia e Reprodução Humana Assistida, do qual eu tenho o orgulho de pertencer ao elenco docente, neste caso como professor de legislação nacional para as técnicas de reprodução medicamente assistida na Universidade Lusófona de Lisboa, no Departamento de Ciências da Vida. Outro objetivo fundamental foi o descobrir as possíveis influências e conexões, pretendendo-se demonstrar se as soluções apontadas pelas duas leis para estes temas fortes, no estudo comparado, podem ou não possibilitar que no futuro essas leis possam continuar a crescer conjuntamente nestas matérias e influenciar até o contexto europeu, apesar de, à partida, a perspectiva espanhola nos ter parecido mais aberta e a perspectiva portuguesa, na época que mediou 2006 a 2015, 2016, portanto, basicamente 10 anos de reprodução medicamente assistida em contexto ibérico, para mim analisada, nos pareceu até 2016 apresentar uma metodologia mais fechada, sobretudo nestas questões. E assim, já partindo aqui para uma nota conclusiva, as duas leis portuguesa e espanhola de reprodução medicamente assistida em abordagem neste estudo que aqui vos trouxe para vos fazer refletir, são prova viva da necessidade de legislar, e legislar bem, sobre matérias de reprodução medicamente assistida, tendo em conta os novos desafios que se colocam às novas gerações de direitos humanos, bem como as crescentes dificuldades de garantir a sua proteção efetiva em matérias fundamentais como são os direitos reprodutivos ante o crescimento da biomedicina e das suas possibilidades atuais, que originam a necessidade de criação de novos mecanismos jurídicos de proteção dos direitos fundamentais em geral e dos direitos humanos em especial. Porque entendo que muitos são os perigos que se nos apresentam com os avanços da ciência médica e das técnicas de reprodução medicamente assistida em geral, e dos avanços das técnicas de reprodução em geral e dos avanços da reprodução assistida em particular, sem o olho do direito, razão porque será necessário produzir legislação adequada a impedir que esses avanços fiquem livremente nas mãos unicamente dos médicos e outros cientistas. É necessário repristinar o título da minha conferência na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no comemorativo evento dos 30 anos do seu Centro de Direito Biomédico, Saúde, Novas Tecnologias e Responsabilidade, sabendo que numa perspectiva contemporânea existe de facto a responsabilidade política dos Estados e dos governos de adequar a legislação à realidade dos cidadãos e fomentar o debate público, ético e informado, sobretudo no âmbito de matérias de tão grande importância e sensibilidade. Dizer o quê? Sem mais, e dando nota de que fica nesta provocação que vos aqui deixo a demonstração de que a discussão que não foi feita ou não foi bem feita no passado no âmbito destas controvertidas matérias terá que ser indubitavelmente feita no futuro, conforme sugiro na minha reflexão. E sem prescindir, elegi para este curso e para a temática que me foi entregue, Desafio dos Direitos Humanos no campo da bioética, por razões de pertinência científica, de atualidade polémica e crítica, o tema forte e na ordem do dia, com especial relevo na divergência europeia de posições, desde já entre Portugal e Espanha, que mais me tem interessado nos últimos anos, jurídica e cientificamente, pela importância incontornável no panorama da bioética reprodutiva, transversal aos direitos humanos e políticas públicas da saúde, direitos fundamentais e novas constelações familiares, que é a gestação de substituição. Revejam outros autores, estudem os tratados internacionais de direitos humanos e continuem a fazer parte deste elenco de auditores, investigadores, interessados e críticos dos nossos cursos de direitos fundamentais e de direito comparado, porque penso que é do direito comparado
sairá a excelência científica do direito do futuro e resultará naturalmente um bom futuro para o direito. A todos e a todas, muitas gracias. Sem mais, não me cumpre a mim apresentar a minha interlocutora, mas neste caso aqui dizer que é uma